Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Al-Fatiha ila ruh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa masyayikhih wa walidayh wa ikhwatihi wa ikhwanihi wa masyayikhina wa ulama'ina wa walidina. Sallallahu sayyidi wa habibil habib Muhammad Anis bin Ali al-Habsyi wa waladihi al-Habib Ali bin Anis al-Habsyi وولده حسن عرفان وهب الشفاء من طه بن عبد السقاف ولوالديها ثم إلى رجدي أحمد بن عبد الرحمن ورجدي عبد الرحمن بن حسين ورجدي علي بن مذهبشي وصولهم وفروعهم ومجرد الزهراء جرة بيجي وأخوالي أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali mengkaji kitab Kifayatul Talib Al-Labib fi Khasaisil Habib, atau yang dikenal dengan Al-Khasaisul Kubra karya Imam Suyuti. Sampai kita pada halaman yang ke-10. وقال رضي الله عنه لطيفة أخرى في أن أخذ الميثاق من النبيين لنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم كإيمان البيعة التي تؤخذ للخلفاء، وهي كأنها إيمان البيعة التي تؤخذ للخلفاء، ولعل إيمان الخلفاء أخذت من هنا. فانظر هذا التعظيم العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى. فإذا عرفت ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الأنبياء، ولهذا ظهر ذلك في الآخرة جميع الأنبياء تحت لوائه، وفي الدنيا كذلك ليلة الإسراء صلى بهم. ولو اتفق مجيئه في زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم وعلى أممهم الإيمان به ونصرته، وبذلك أخذ الله الميثاق عليهم، فنبوته عليهم ورسالته إليهم مغن حاصل له، وإنما أمره يتوقف على اجتماعهم معه. فتأخر ذلك الأمر راجع إلى وجودهم لا إلى عدم اتصافهم بما يقتضيه. وفرق بين توقف الفعل على قبول المحل وتوقفه على أهلية الفاعل، فهنا لا توقف من جهة الفاعل ولا من جهة ذات النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، وإنما هو من جهة وجود العصر المشتمل عليه. فلو وجد في عصرهم لازمهم اتباعه بلا شك، ولهذا يأتي عيسى في آخر الزمان على شريعته وهو نبي كريم على حاله، لا كما يظن بعض الناس أنه يأتي واحدا من هذه الأمة. نعم هو واحد من هذه الأمة لما قلناه من اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة، وكل ما فيهما من أمر أو نهي فهو متعلق به كما يتعلق بسائر الأمة، وهو نبي كريم على حاله لم ينقص منه شيء. وكذلك لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أو في زمان موسى وإبراهيم ونوح وآدم كانوا مستمرين على نبوتهم ورسالتهم إلى أممهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي عليهم ورسول إلى جميعهم، ونبوته ورسالته أعم وأشمل وأعظم ومتفق مع شرائعهم في الأصول
لأنها لا تختلف وتقدم شريعته صلى الله عليه وسلم فيما عساه يقع الاختلاف فيه من الفروع إما على سبيل التخصيص وإما على سبيل النسخ أو لا نسخ ولا تخصيص، بل تكون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأوقات بالنسبة إلى أولئك الأمم ما جاءت به أنبياؤهم، وفي هذا الوقت بالنسبة إلى هذه الأمة هذه الشريعة والأحكام تختلف باختلاف الأشخاص والأوقات. فبهذا بان لنا معنى حديثين كان خافيا عنا، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة، كنا نظن إنه من زمنه إلى يوم القيامة فبان أنه جميع الناس أولهم وآخرهم. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، كنا نظن أنه بالعلم فبان أنه زائد على ذلك ما شرحناه، وإنما يفترق الحال بين ما بعد وجود جسده صلى الله عليه وسلم وبلوغه 40 وما قبل ذلك بالنسبة إلى المبعوث إليهم وتأهلهم لسماع كلامه لا بالنسبة إليه ولا إليهم. لو تأهلوا قبل ذلك وتعليق الأحكام على الشروط قد يكون بحسب المحل القابل وقد يكون بحسب الفاعل المتصرف، فهنا التعليق إنما هو بحسب المحل القابل وهو المبعوث إليهم وقبولهم سماع الخطاب والجسد الشريف الذي يخاطبهم بلسانه. وهذا كما يوكل الأب رجلا في تزويج ابنته إذا وجدت كفوا فالتوكيل صحيح، وذلك الرجل أهل للوكالة ووكالته ثابتة، وقد يحصل توقف تصرف على وجود كفء ولا يوجد إلا بعد مدة، وذلك لا يقدح في صحة الوكالة وأهلية الوكيل. انتهى كلام السبكي بلفظه والله أعلم. Ya, sekarang kita sampai pada bab yang kemarin sebetulnya udah saya terangkan sebagian besar isinya, yaitu bahwasannya para nabi dan rasul sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Imran kemarin ya, Al-Imran ayat yang ke-81. Kalau kita buka sekali lagi Al-Imran ayat 81 di mana Allah mewahyukan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, Allah menyatakan manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan menolongnya, akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah mewahyukan, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kalian semua. Ini ayat 81 surat Al-Imran. Di ayat ini kan jelas, ya, sangat jelas Allah mengikat perjanjian kepada setiap nabi dan rasul yang Allah utus. Jadi nabi dan rasul itu diutus tidak kemudian kamu nabi, kamu rasul, begitu saja. Tapi ada sumpah jabatan kalau bahasa kita. Ya, ada sumpah jabatan. Nah, sumpah jabatan itu diberi satu syarat. Syaratnya bukan kamu harus begini, kamu harus begini. Biasanya kan sumpah jabatan menjalankan tugas dengan baik, bla 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 bla. Tapi ini sumpah jabatan dari Allah, poinnya cuma satu. Ya, poinnya cuma satu. Nanti akan datang seorang rasul yang membenarkan. Kalau datang rasul itu membenarkan apa yang kalian bawa, ajaran kalian, rasul yang membenarkan ajaran kalian datang di zaman kalian, maka kalian wajib beriman kepadanya dan kalian wajib menolongnya. Mau enggak? Setuju enggak dengan perjanjian ini? Para nabi dan rasul menjawab, ya kami setuju. Ya, kami setuju. Setelah mereka setuju, maka Allah mengatakan bersaksilah kalian semua. Dan aku menjadi saksi atas ucapan kalian itu juga bersama kalian. Nah, perjanjian ini kelihatannya sederhana gitu, tapi ini menjadi sangat penting. Dikatakan ini seperti baiat yang diberlakukan kepada para khalifah, raja. Jadi
orang yang jadi presiden, jadi raja, jadi khalifah gitu ya. Itu kan dibaiat. Dan khalifah itu juga suka membaiat orang-orang di bawahnya kan, dibaiat. Kalau bahasa kita pakai bahasa baiat ini kan dalam agama ya. Tapi kalau bahasa umumnya seperti sumpah jabatan. Sumpah jabatan. Berdasarkan ayat tersebut, tampak jelas bahwasannya kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah berlaku sejak diutusnya Nabi yang pertama. Ya, sudah berlaku sejak diutusnya Nabi yang pertama. Kenapa? Karena Allah udah mengatakan, seakan-akan ya, kalau misalnya itu nabinya Nabi Adam. Terus Nabi Adam dibaiat oleh Allah, disumpah jabatan. Nanti akan datang seorang Rasul. Kalau Rasul itu datang, kamu harus beriman kepadanya loh. Kamu harus menolongnya. Bukan cuma beriman, kamu harus menolongnya. Jadi seandainya Rasul itu datang di zaman tersebut, maka otomatis Nabi Adam jadi penolongnya dan beriman kepada beliau. Nabi Adam tetap nabi, bukan enggak berubah jadi orang biasa ya, enggak, tetap nabi, tapi nabi yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Alias juga menjadi umatnya, nabi yang menjadi umatnya. Berarti kenabian Rasul sudah diakui oleh Nabi Adam. Ya, beliau nabi, ya beliau Rasul. Karena kalau tidak diakui, Nabi Adam tidak akan beriman kepadanya. Yang dimaksud beriman kepadanya, mengakui kenabiannya, mengakui kerasulannya. Sebelum Rasul diutus, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam sudah mengakui kenabian dan kerasulannya. Begitu pula nanti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya semuanya telah mengakui kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul satu pertanyaan. Kalau Nabi Muhammad SAW itu sudah jadi Nabi dan Rasul, ya, kenapa kok enggak dimunculkan dari awal saja? Ya, apakah memang Nabi dan Rasulnya yang belum mampu atau yang lain? Kalau kemarin saya kasih contoh itu tentang seorang anak yang belum mampu. Seorang bapak ngangkat seorang direktur, anaknya belum mampu, tapi udah ngomong sama direktur, nanti kalau anak saya mampu, kamu turun jabatan, anak saya yang jadi direkturnya. Itu kan anaknya belum mampu, ditunggu masa mampunya. Ya, ditunggu masa mampunya. Nanti anak itu menggantikan sang direktur yang ada. Sebetulnya sejak dikatakan seperti itu, anak itu sudah jadi direktur. Tapi kalau Rasulullah SAW, beliau mampu. Bukan beliau enggak mampu. Beliau layak, beliau mampu, beliau sudah jadi pimpinan dari zaman azali sana diperintah sama Allah. Sebagai pimpinan para nabi dan Rasul. Nah kenapa kok beliau di akhir zamannya yang belum mampu menerima Nabi Muhammad SAW. Zamannya belum layak menerima Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan umat Rasul ini umat yang terbaik. Ya, umat yang terbaik. Contoh, dikasih contoh di sini. Misal ada seorang bapak punya anak perempuan. Ya. Terus bapak tadi mengangkat seorang, saya angkat jadi wali untuk menikahkan anak saya. Dengan siapapun yang kamu anggap pantas. Pantas, layak, kafaah, sepadan dengan anak saya. Selesai kan perwalian ini? Ternyata enggak dinikahkan. Apakah gara-gara walinya itu enggak bisa nikahkan? Atau gara-gara anaknya tidak layak? Bukan. Kenapa? Belum ada yang cocok, belum ada yang pantas untuk anak perempuan tadi. Nah, ulama mengatakan begitu pula Nabi Muhammad SAW.